अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास व्लॉग लेके आई हूँ चींटियों के बारे में। क्या वाकई घर में चींटियों की होने की वजह से कोई नुकसान होता है या कोई फ़ायदा होता है? और चींटियाँ किस वजह से घर में आती हैं, किस वजह से घर से नहीं निकलती और क्यों उनका ठिकाना होता है, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। और मतलब घर में चींटियाँ जब होती हैं ना, तो सब लोग क्या करते हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टोटके ढूंढना शुरू कर देती हैं। चींटियाँ घर में हैं, इनको कैसे निकालें, क्या करें, इनको क्या करना चाहिए, और मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल भी करती हैं। क्या चींटियों को मारना चाहिए या भगाना चाहिए घर से, या किस वजह से ये आती हैं, क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक दफ़ा ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना, समंदर के करीब जाते हैं, समंदर के पास बैठते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी देर बैठने के बाद वो देखते हैं कि एक चींटी आ रही होती है समंदर के करीब। और चींटी के मुंह में ना एक दाना होता है। वो चींटी ना दाना लेके समंदर के करीब जाती है। ये सब कुछ देख रहे होते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो एक मेंढक निकलता है समुंदर में से, और वो चींटी जो है ना, वो नज़दीक जाती है मेंढक के, और मेंढक मुंह खोलता है अपना, और चींटी जो है उसके मुंह में चली जाती है। और जो मेंढक होता है वो समंदर के अंदर चला जाता है। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद ना फिर मेंढक जो है समंदर के करीब आता है, बाहर निकलता है और अपना मुंह खोलता है, और जो वो चींटी होती है वो मुंह से बाहर आ जाती है। जब चींटी जा रही होती है वापस, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी से मुखातिब होते हैं और चींटी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि सारा वाक़या मुझे बताओ। ये तुम गई हो मेंढक के पेट में, उसके बाद मेंढक समंदर में चला गया है, काफ़ी टाइम बाद वो निकला है और तुम उसके मुंह से निकल के बाहर आ गई हो, और ये क्यों ऐसा हुआ है, और तुम कहाँ गई थी, ये सारा वाक़या मुझे ना सुनाओ। चींटी बोलती है कि जब मैं दाना लेके आ रही थी, मेंढक मुझे पहले ही लेने के लिए आ गया था, क्योंकि मैं मेंढक के मुंह में जाके मेंढक तैर के ना, हम जाते हैं वहाँ पे समंदर के बीच बहुत दूर एक ना पत्थर है। पत्थर में ना एक कीड़ा है जिसको मैं ये दाना देने के लिए जाती हूँ डेली। ये मेरा काम है, मतलब अल्लाह ताला ने ना ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया हुआ है, क्योंकि ना जो समंदर में एक पत्थर है, पत्थर के अंदर कीड़ा है, अल्लाह ताला ने उस कीड़े को वहाँ उस जगह पैदा किया जहाँ से वो निकल नहीं सकता, और उसकी खुराक मैंने देनी होती है। अल्लाह पाक ने मेरे ज़िम्मे लगाया है कि तुमने उस तक खुराक पहुँचानी है, और इस वजह से अल्लाह का हुक्म मैंने माना और उस कीड़े के लिए मैं खुराक लेके जाती हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से कहा कि कभी तुमने उस कीड़े की बात सुनी है, मतलब वो कुछ तुम्हारी तारीफ़ करे अल्लाह के सामने, या अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा हो, तो कभी तुमने सुना है? चींटी ने कहा, हाँ मैंने सुना है। जब मैं दाना लेके जा रही थी ना, तो मैंने ये सुना है, कीड़ा कह रहा था कि अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे पैदा फरमाया और यहाँ उस जगह पैदा किया जहाँ से मैं बिल्कुल निकल नहीं सकता, लेकिन मेरी खुराक का इंतज़ाम आपने यहाँ किया। या अल्लाह तू ही पैदा करने वाला है, तू ही रिज़्क देने वाला है। और ये देख के ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लग जाते हैं। बेशक यहीं से ज़ाहिर होता है कि चींटी जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक समझ लें कि जहाँ रिज़्क होता है, जिस घर में रिज़्क होता है ना, अल्लाह पाक उस घर में चींटियों को भेजता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक रिज़्क देने वाला मैं हूँ, लेकिन जिस घर में मैंने रिज़्क दिया, जिसको अता किया है, उसके ज़रिए आपको रिज़्क मिल सकता है। चींटियों को उस घर में भेजा है जिस घर में रिज़्क होता है, जिस घर में बख्त होते हैं, और चींटी हमेशा उस घर में होती हैं, उस घर में उनका ठिकाना बन जाता है। उस घर से वो नहीं निकलती जिस घर में उनको खुराक मुहैया हो रही होती है, जिस घर से उनको खुराक मिल रही होती है अल्लाह के ज़रिए। तो लोग जब देखते हैं ना कि चींटियाँ हमारे घर में हैं, बसेरा कर गई हैं और ये निकलना बंद नहीं हो रही घर से, कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि मतलब मिट्टी ऊपर डाल देनी, और जहाँ से वो निकल रही होती हैं चींटियाँ, उन सुराखों को बंद कर देते हैं। तरह तरह के मतलब वो ना टोटके आजमाते हैं, ये हमने किया तो चींटियाँ भाग जाएंगी, वो हमने किया तो चींटियाँ भाग जाएंगी। और ज़्यादातर जो ख़वातीन होती हैं ना, वो घर में बैठ के बहुत ज़्यादा टोटके आजमाती हैं, टोटके ढूंढती हैं, और हर किसी के पास जाती हैं कि हमारे घर से ये चींटियाँ नहीं जा रही, हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ तक कि ये होता है कि वो कहते हैं ना कि मिट्टी दम वगैरह करवा के लेके आती हैं कि हम मिट्टी को फेंकेंगे इसके ऊपर,
تو پھر چیونٹیاں بھاگ جائیں گی اور نہیں رہیں گی ہمارے گھر میں۔ اور یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر چیونٹیاں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں تو وہ منوسیت ہوتی ہے اور برکت چلی جاتی ہے۔ بہت ساری عورتوں کا یہ بھی کہنا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ کہتی ہیں کہ جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ عورتیں جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم کوئی حل نکالیں اور ان چیونٹیوں کو گھر سے نکال دیں۔ اور کبھی کبھی تو بہت بڑا ظلم بھی کرتی ہیں کہ کہیں سے ادویات لے کے آنا، زہریلی ادویات لے کے آنا، زہر ان چیونٹیوں کے اوپر پھینک دینا کہ یہ مر جائیں۔ ایسا ہو بھی جاتا ہے، مطلب چیونٹیوں کو مار دینا، مطلب جہاں سے وہ رزق لینے آئی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا ہے ان کو رزق لینے کے لیے آئی ہیں، اور آپ آگے سے ان کو مار دیتے ہیں تو کیا اس گھر میں برکت آ سکتی ہے؟ کیا اس گھر میں رزق آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہوتا ہے، کسی کو رزق دیا ہے، اللہ نے اس گھر کو منتخب کیا ہے، اللہ نے اس گھر کو چن لیا ہے کہ آپ کو وہاں سے رزق مل سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اللہ نے جس گھر کو چنا ہے کسی کو رزق دینے کے لیے تو وہ کتنا گھر شان والا، برکت والا ہو سکتا ہے۔ بس میری تو آپ سب سے یہی التجا ہے کہ پلیز ایسا نہیں کریں۔ اگر گھر میں چیونٹیاں ہیں تو بلکہ ان کو خوراک دیں، ان کو کوئی نہ کوئی چیز، دانے وغیرہ، چاول وغیرہ، آپ ان کی طرف مطلب خوراک ان کو مہیا کریں، آپ خود ان کو دیں، نہ کہ وہ ڈھونڈیں۔ تو آپ مطلب جو زہریلی ادویات ہوتی ہیں ان کے اوپر نہ پھینکیں، ان کو نہیں ماریں، یہ سراسر گناہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتی ہوں، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں جا رہا تھا تو آگے قافلہ تھا چیونٹیوں کا تو چیونٹیاں ڈھیر ساری بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک چیونٹی بولی دوسری چیونٹی سے، اپنے جو قبیلے کی چیونٹیاں ہوتی ہیں ان سے بولا کہ آپ سب سائڈ بھی ہو جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو یہ بات سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ مسکرانے لگ گیا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو یہ دیا حکمت مطلب دی ہوئی ہے کہ مطلب وہ سارے جانوروں کی آوازیں، ان کی باتیں سن سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا کہ مجھے آپ نے یہ چیز نوازی ہے کہ میں ہر کسی کی، ہر جانور کی، ہر پرندے کی میں آواز سن سکتا ہوں، ان کی باتیں سن سکتا ہوں، اور ان کی جو زبان ہے وہ سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ میں اس قافلے کے اوپر سے گزر جاتا اور وہ جو چیونٹیاں ہیں وہ روندی جاتی۔ اور جس چیونٹی نے یہ انفارمیشن اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کو دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور آپ بچ جائیں، وہ ایک لنگڑی چیونٹی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے تھے کہ میں ایک گناہ سے بچ گیا ہوں، کہ مجھے یہ سب کچھ پتہ تھا، علم تھا، اللہ پاک نے مجھے یہ چیز دی تھی، اتنی صلاحیت تھی کہ میں ان کی ساری باتیں سن سکتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور لشکر کو کہا، اپنے لشکر کو کہا کہ اس سائڈ سے آپ گزر جائیں، کیونکہ آگے چیونٹیوں کا مطلب ایک قبیلہ ہے، تو وہاں سے ہم نے نہیں گزرنا، ہم نے سائڈ سے ہو کے گزر جانا ہے۔ تو اب آپ سب کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ چیونٹیوں کو کیوں نہیں مارنا چاہیے، اور چیونٹیاں اگر گھر میں ہوں تو کتنی برکت ہوتی ہے اس گھر میں، اور اللہ نے اس گھر کو منتخب کر لیا ہوتا ہے چیونٹیوں کے رزق کے لیے۔ تو خدا را آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چیونٹیوں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کریں اور ان کو نہیں مارنا چاہیے، بلکہ ان کو اگر گھر میں ہے تو ان کی خوراک آپ خود دیں، یہ نہیں کہ وہ آپ کے گھر سے خود ڈھونڈیں۔ آنے والے ولاگ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔